Fourth quarter. Shot clock. Ay, turnover agad. Arnel, munti ka na matumba. Buti nakatukod. Tapon ba? Wait, takalan. Time out. Okay, namap na. Okay na. Okay na. Oo, di lang. Fourth quarter. Arnel, ano ba naman yun? Anong ginagawa mo? Anong free throw yan? Baldog, si Arnel. Ay, natumba. Nako po. Anong nangyari? Natutumba. Counted. Offensive foul ah. Baba. Tama nata ng panga. Ano ba yung nangyari sa'yo? Utilyar. Nako, nalasa sa loob. Nako, wala. Rebound ni Kane. Yan si Jonah. Oy, puta, tabi kayo. Dada si Jonah. Ilan tayo matami? Tatlo kayo. Di sinulog tayo mo, te. 7 point lead, 50-43. Utilyar. Look, nako, pinaloob ang bola. Look, 2 point. Tao. 45-50. Jonah, nakalibron. Traveling. Sab, rep. Ganda ng Jonah libron, no? Last shot. JD, tumira ng 3. Baldog. 40 seconds ulit, oh. Look. Alcos, papasa lang naman yan eh. Ay, Baldog. Ganda ng outlet pass kay Gonzales, 2 points. Oy, umigot. Oy, dream shake. Ayos yan. Ay tira, kaysa hindi maitira. Look, pupulap yan. Tapos. Okay, rebound na naman yung Rebel Bernal. Kaya na, siya, 3-on-1 break, 3-on-1. Yan si 2 points. 52-45. 7 point lead. MBS. Pagod na po si Jano. Ayaw na bumaba. Mukhang masakit ang panga. Jojo, tumira. Nako po, Baldog. Jojo ulit binigay sa loob. Alcos binigay kay Jojo ulit. Nako, nalibre. Lumabas pa rin. Nako po. Wala pa rin. Ibalik ko Utilyar. Wala pa rin. Yancy. Lasta si Yancy. 7:20. 52-45. Ilan siya? Shot clock, pre. 14. Look sa loob. Pinilit. Alcos. Kapos. Rebound ni Jonah. Binato kay Kevin. Ole. Ay, naku po. Baliktad. Reverse. Sayang yun, oh. Libre. 4-point swing yun. Ay, nako. Time out. 52-47. 5-point lead. 7 minutes remaining. Papasok. Sab ha? Pasok. Sino papasok? JD. Lock kita. Ikaw mag-coach sa kanila, pre. Pasok mo. Pasok mo si Kirby.
2-on-1 break, 2-on-2. Yancy, relax lang daw. Jonah sa loob. Jonah sa loob, pinilit sa loob, pinilit, sabit. Walang foul. Walang contact, walang tawag. Look. 2 points, Jonah. JD, pagod na si JD, oh. Alcos, binigay kay JD. JD, tumira ng 3. Skwala yun, ah. Yancy, binigay kay Jonah. Jonah. Kevin. 10 seconds! 10 seconds. Haba pa 10 seconds. 5. Ilan yan? 5. Yancy, tumira ng 3. Baldog. Okay, 14 ulit. Balik sa 40 seconds sa shot clock. Okay, piniwersa sa loob. Piniwersa. Sabit. Foul. 10 seconds. Shot clock. Number 1. Okay, kuya, pagod na si kuya. Walang labasan to. Okay, 2 point free throw. Nako, konti na lang. Tapos na. Isa pa, pre. Isa pa. Kaya mo yan. Isa pa. Oh. Second shot. Pasok. Ayos, clutch. 55-47. Look. Uy, libre. Ay, lumalabas talaga ang tira nila. Cotilliard, 2 points. Lumalabas talaga tira, eh, no? Sinado na ni Cotilliard. Uy, tumusundot ka pa. Oh. Uy. Holding. Stop the clock. Stop daw, stop. Stop daw. Stop the clock. Ay, stop lang. I mean to, eh. Ayan pala yan. So, tingin. Jojo, Alcos, tumira ng dalawa pala, binigay. Four minutes 48, 55-49, animan lamang ng MBS. 10 seconds. 10 seconds to shoot. 10 seconds daw, 10 seconds. Kaplak. Kalbog ba? Kalbog. Yancy, tinepress si Yancy. Binigay kay Carly. Carly, dumiretso sa loob kay Jonah. Easy 2 point kay Jonah yan. 57-49. Kobe, nagtala Kobe. Wala. Rebound ni Jonah. Jonah. Oy, naku po. Kevin, binigay kay Jonah. Jonah, dumiretso. Easy layup yan. Wala. Rebound niya ulit. Foul. Pagod na yung yelo. Pagod na yung yelo. Four minutes remaining. Walang lamang. Na-extend sa 10. Na-extend na po sa 10 ang lamang. 59-49. Cotilliard, nanalasa sa loob. Ay! Kevin, tinatrap. Naku po. Tinatrap si Kevin. Dumiretso si Kevin sa loob. Dumiretso. Pumutkol. 2 points, Kevin. 10 pa rin ang lamang ng MBS. Nalakas po nila. Lagi po sa buffet yan. Lagi sa buffet. Buffet tsaka room service. Oh. Kobe, nagpakitang gilas. Kapos. Rebound ni Yancy. Pakalista. Rebound ni Yancy. 3 minutes remaining. Kevin, relax. 3-on-1 lang yan. Kaya ni Kevin yan. Oh, titira yan. 2 points, Kevin. 63-51. 12 points lead. 12
12, sandusay na po ang lamang. Parang sandusay ng kutsarang na iuwi ni Jugs from MBS. Kobe, may ginawa ring maganda. 2 points. 63-53. 3 minutes remaining. Up. Alikod mo. Yan, idol. Kevin, ang ganda naman ang bigay na yon. Jonah, all the way. Riba ni Look. Alcos, dumidila pa. Naku po, yan o. Dumidiretso sa ring o. Oy, still by Kevin. Still ni Kevin. Jonah, 2-on-1 break. 2-on-1, binigay, natapik. Medyo napabago. 2 minutes 30, 63-53, 3 points! Time out, time out, time out. Time out, Black, time out. Ka na. Apat na. Dalawa lang ako, boss. Nakalista eh. Dami mo na po. Wala, boss. Pensive ka kanina, pensive. Ito yung napaulo. Yung pangatlo ko yung offensive. Pre, pangatlo ko yung offensive. Ay, okay na, okay na. Sige. Diretso lang, diretso lang. May iba na kayo guguhit. Apat na nakapod na? Oo nga, naka-offensive siya rito kanina eh. $56-63. Taas mo siya. Cotillier, wala. Walang pala, oh. Last 2 minutes! Last 2 minutes! Kevin stepping. Wala. Ribo ni Alcos. Alcos! Cotillier sa loob. Arnel. Arnel. JD. Libre. 3 points. Good, 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 good. Arnel. Apat lang ang lamang. 1 minute 24. Cotillier rebound. Arnel for 3. Baldog. Cotillier na ko. Napitawa. Wala. Foul. 1 minute 30. Free throw. Penalty na ba? Penalty? Sino foul? Sino foul? Siya to si Lok. Warning, warning. Warning for penalty. Warning. Penalty. Free throw na. Penalty na next foul. Penalty na next foul ha. 1 foul na lang yung yellow. Okay, apat lang ang lamang. 1 minute 13 oh. Kevin oh. 1 minute 13. Okay. 63-59. Kevin. Akin. Binigay kay Akin. Akin. Pinuwersa sa loob. Wala. Walang tawag. Apat ang lamang oh. JD. Tira ng 3. Libre-libre. Na-challenge. Wala. Rebound ni Jonah. 63. Ay, dumiretso pa rin. Atake pa rin. Diretso. Atake. Ayaw magkupin sa oras. Jonah. Board. Wala. Baba. 42 seconds. 42. Apat pa rin lamang. 42 seconds. Alcos. Tira ng 3 daw. JD. Naku. Libre-libre. Alcos for 3. Wala. Iba nilok. Ay, nako po. Anong tawag? Same ball. Time out ba, Yellow? Meron pa, meron pa. Time out, yellow. Oh, may isa pa time out. Dalawa pa time out na MBS, di ba? Ilan na lang? Pre, dalawa pa time out yun, pre. Dalawa pa. Pagod sila. Pahinga mo na, pre. 20 seconds, 20 seconds. Ilang shot clock, pre? Shot clock. Shot clock. 10 seconds, 10 seconds shot clock. 10 to shoot. 10 seconds shot clock, 10 seconds shot clock. 10 to shoot. Arnel, 10 seconds ha, 10 seconds shot clock ha. Yellow ball, diba? Yellow ball. Kanina ba bola? Ah, black ball. Black ball ba? Kaya ako nagtanggap eh. Kasi alam mo yung bola namin. Black ball? Ano ba black ball? Black ball. Ah, black ball pala. 24 seconds uli. Bola pala nila. Bola pala nila. Putik na.
Uy, puta ka na yan. 27 seconds. Foul ba? Foul? Ay, pre, foul? Wala. O, sige. Kasi penalty na eh. Penalty na pag foul eh. Penalty. Penalty. Isa pa pumaw! Kulang! Wala pumasok. Second shot. Apat pa yan eh, oh. Wala, ano lang yan, oh. 5. Yan si. 1 point lang. Free throw lang. 65, 64, 59. 5 lamang. Kobe pumira ng 3. Wala. Arnel. 6 seconds. Foul. Natumba na naman. 5 lamang nyo. 5. Kaya mo na. Foul. Apat ka na. Apat na. Wala na, apat yan eh. Layo eh. Inbound lang nila yan. Nako po, ba't pinatlog mo? Rebound ni Jonah. 4 seconds remaining, 4 seconds. 64, 60. Okay na dyan, isa kayo. Dalawain mo. Penalty. Wala na to. 4 seconds na lang, 4 seconds. Jonah. Nice gain. Okay, 5. Okay na. Easy. 64, 5. Okay.